Aloy, ako na yung makmakalap patay si Jojo dire ba isbrada ka borboras pati na ko dire lan indot pa katok mo ni Jojo bay patay sa kitas birada makmakoy mo alam yo patay ka birada balik fitness gimto ni gimana ni daw nga grupo nila ni daot sa score nga 12 agis no. Kuyawa tong game 1 ganiha. Lubong guys sila sa Aloy City G's. Naapsan pa ang grupo ni Konsihal. Ay yasa mga Android ay. Hotball. Gwali 0 pa sa atong game to. Gwali 0. Siyempre magpasalamat ko sa atong mahal na sponsor. Konsihal, Dodoy de la Serna. Sini Irene de la Serna no. Siyempre inubanan po sa atong mga higala nga sila si Congressman Ido Rama o siya Cap Francis Espares no. Dagang salamat kayo ninyo. Siyempre sa atong organizer Jerome Rivera. Di sa atong di ni mahitabo ang atong promotion karon diri sa Mayahay no. So dagang salamat kayo. Maayong gabi na tong tanan. Game to ni atong gi-witness karon game to ni. Serbisyo tong Aloy ha. Outball. Out. Pagkadaghanan na itong mga mananap dire oh. May lain pa, serbisyong Konsihal. Jomar, ay biradang Aloy. Aw na yung makmak, patay si Jojo dire ba biradang makmak bay. Serbisyo makmak. Igwali 0 pa ni ha. Wa pa iskora ni. Yoyo Borbors pati na ko dire. Ala nindot pa katok mo ni Jojo bay. Daghang kay mananaw Master Soy o John Peter o Morse. Napaday pa rin Jimboy na ko ha. Sila Clark ha. Pati na ko nila Inday Alinaw siya Gerson no. One shot vlog no. Nader eh. Akong ball sector. Nara pagkadagan ng mga mananap oh. Ha. 1-0 atong skora, 1-0. Servisyon daw. Patay. Ay, napukot man. Words pang Aki Vlogger. Shoutout din mo Aki Vlogger ha. Servisyon daw. 2-1 atong skora ha, 2-1 ha. Patay sa kitas birada makmakoy. 3-1 na. Naon sa naman eh. Bosisot ha, bosisot. Bosisot rin ha. Manong nasa next single siguro rin. At saan naman eh? Awan na, 2-3 na. 2-3 na. John Tuelo, Kim Respinto, shoutout nyo da. Yadz Casinilio, Michael Buntilaw, shoutout nyo da. Bakal na boy Cordomidi, shoutout nyo da. Bustoni, Mamarcel ha, shoutout nyo da. Buston. May gabi nyo da. Ang hilo ko guys, shoutout nyo da. Aki Vlogger ha, shoutout nyo da. Conslowy, no? Pala, sakita biradang Aloy bay. Serbisyong Aloy, ni Pacquiao ba tong Aloy ganyan da? Sa atong game 1. Ay, gi-out na sad. Andres, ikaw nag-back up ni Magod. 4-2 na, 4-2. Serbisyo ka mong Aloy. Para 5. Awan na, tagilid ng barko. Pite. 5-2 ha, 5-2. Alam mo rin, wag ito kaubutok ng gurang Jojo. Bali ng sultada na to ni. Kanina itong undercard karon diri sa Mayahay sa brought to you by Internet plans. Installation perks. Free installation, unlimited internet, 24/78 quick direct support. For inquiries, message us. Facebook page, Black House. Serbisyo Aloy, para City. Hala, buang napilo si Gonzalo Jowil ito sa serbisyo bay. Ay dula ni serbisyo hay. City 2. Lubong na sadang grupo ni Gonzalo Jowil ni sa itong game to. Naon siya naman eh. Peligrog madakdak baka ning kalaki ha. Grabe ang serbisyo ang Aloy eh. Aga sila diri bay. O birhada ni Gonzalo Jowil. Side out. Konsihal Jerry Redoble ha, shoutout mo dia. Kon sa Pali no? Kon sa Michael J sa Sibunga, shoutout nyo dia. Boss Dawin, shoutout nyo dia sa Tuyom Karkar, shoutout nyo dia. Sugo na ganda ako to.
Back to the ball game. Servisyo Makmak. Ay, ni counter ay labuang. Outside? Outside ay buang. Binukog out gyud kung tanaw pero inside ay kuno ha. 8-2 na. Servisyo Makmak. Overhead rada, sawad bang Makmak. Jomar counter. Overhead ay tagilid. Patay baki day. Naunsa ninduta ta pag quick counter ni Makmak ay. Pero wa lang gid masuod gid. Side out ha, side out. 2-8 gyud score. Overhead rada Consuel bay. Ninduta. Fair play kayo gud. 3-8. Oy, shot go. Yo, borbor. Katay gala. Katong natudak. Makalatahan pelantahan na buang boy. Pugaya. Yo, shout out ako lain ayon yo. Shout out ko naman yo. Todax ko na yo, yung Joshua yo. At larin Joshua yo. Pakpak ha, shout out pakpak. Nawa mapakpak dari. Marunong na kay kadaot ha. Para na ibe, servisyon daot. Overhead tirada. Jojo, alam nyo. Patay ko binatag balik. Piti sila tanan bay. Sedot. Para sa servisyo Jojo. Alanganin pag counter ni Makmak. Aloy to Jojo. To daot. Piti. Umpok tirada ba no? Si dos bola mo pupun. Magi ya dua. Kabaw nang kontrol. Ano kaya? Kanaday. Aga si Makmak diri bay. Kapila na diri nga side, kapila na ni. Overhead tirada diri nga side. Kinamdagan Jojo. Side ato 5-8 gyud score, 5-8. Bunog siguro, really. Asa na Jojo word? Mandawi. Mandawi las yun. Alas yun din nila. Size 8 na. Noon siya naman eh. Duha na labaw nilang daotan eh sa atong game to. Servisyo konsyal. Bright at tirada. Allah, sakita bay. Gaso-aso mang counter ni Makmak. Patay, birahan na sad. Nilapas may noon. Kalokohan. Awan na, City 8 na. Allah, gibawi ni Alo be. Bilindon si Jojo dito. Ningang gamas Jojo dito. Naunsa naman eh. City 8 atong score ha. Leading kaya po ng grupo ni Makmakan eh sa itong game to. Gutom na bulboy na. Gutom na bulboy. Kuha supporto ka, duha ko. O bayad ko. Ano, bayad? Ano, bayad? Pila ko. Butang ihang daan. City 8 ha. Hala na siya. Ay. Pagkasudla na agad. Out, inside. Inside kayo. Dagan malalis daot kay wakagawas. Igualis 8 ha. Trailing na kayo na itong game to ha. Grabe counter ni Makmak. Ala, namatay yung baki na hinoon. Saan naman na Mak? Oh, buta. Buslutan ra. Oh, buslut eh. Ala, inside yun bay. Walis na. Kuha na dang panit. Sabaw no. G8 na. Saan naman eh. Leading naman yun ng team ni Conchiela ni sa itong game to. Pite. Ala, gimalikan may travel si Makmak. Buwan na nalapas mas Makmak bay. Sabado 8 na. Og madawag ang team ni Conchiela ni. Game 3 decision ta. Nababaan gud. Og din natapos ang atong game to sa score nga 12-8. Dawag ang grupo lang Conchiel. Game 3 decision ta.